हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मु जगबंधु मोर चैनल जेएस ब्लॉगर आउ एक नवा वीडियो को आप स्वागत। आपण मैंने देखि बुझी सारे कि मु कौ जगार अच्छी देखिपे। मु आसी पहुँची जाइए समुद्र कूल पाखे। सकाळ सकाळ भाविली कि आपण को समुद्र कूल दृश्य किसी देखी देखु केते सुंदर लगुच जगह। जगहटी हूँ आम गाँव रे इच्छापुर। शनि मंदिर पाख समुद्र कूल अच्छी। सकाळ आसती जगिंग करने तो भाविली एठी एक ब्लॉग करी आपण मानक देखी। बहुत सुंदर लगुच। मो सहित मो सांग जन आसते सेपटे अच्छा एका समुद्र पाखक जाऊँगी। आपको देखेबी समुद्र लहरी केते सुंदर। आपण मैंने भी यार मजा नियंतु, मु भी मजा नेउछि। देखिपे केते सुंदर, बहुत सुंदर लगुच। तो खूब सुंदर लगुच। देखु सकाळ सकाळ समुद्र पाखक आसवा बुलवा बहुत सुंदर लगुच। आपण मैंने भी केवे आसतु समय बाहर करी समुद्र कूल आड़े बुलापी। ए प्लेस टी बहुत भल प्लेस, इच्छापुर प्लेस। देखिपे बहुत सुंदर जगह। जमती लगुच पाखरे सरी जाइए पृथ्वी अंत शेष हो जाइए पाखरे अच्छी। तो मजा नेउछि, आपण मैंने भी मजा नियंतु। मो चैनल को अधिक मात्रा भल पाइबा दियंतु। बहुत सुंदर लगुच। मुझे देखिपे भितर जड़े बंधु माछ धरुंच बोध हुए। फ्रंट कैमेरा आपन को देखा जाऊनी, बैक कैमेरा कर आपको देखेबी समुद्र भितर माछ धरुंच। बहुत गभीर भितर अच्छा। अरे बाबा केते गहरा से लोक अच्छा। तो लगुच से पूरा संपूर्ण बुड़िकी अच्छा समुद्र भितर। बहुत सुंदर लगुच समुद्र पानी बहुत सुंदर। गोटे सूर्य बाहर ले अल्प अल्प देखते कि सुंदर दृश्य समुद्र पाखे। मत तो बहुत भल लगुच। आपण भी आसतु देखिए बहुत भल लगे। आपण मानक बैक कैमेरा देखा से लोक को बैक कैमेरा देखिए बहुत भल लगे। बैक कैमेरा आहरी परिष्कार आसो समुद्र।
ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଲୋକ ଜାଲ ଧରି ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି। ବାহ, କି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଗରୁ ତ ବହୁତ ଥର ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ ଆସିଛି, ଏମିତିକା ନଜାରା ସୁଟ୍ କରିପାରିନଥିଲି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡୁଆଲ୍ କ୍ୟାମେରାରେ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଟିଂ କରି ଦେଖାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ସେ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଅଛନ୍ତି ଭିତରେ। ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଭାଇଟି କିଛି ନେଇଥାନ୍ତେ, ପଚାରିଥାନ୍ତେ ଯେ କେତେ ଜଣ ଆସିଲେଣି ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ। ବୋଧେ ଆସିବେନି, ଆମର ମାଛ ଧରା ଶେଷ ହୋଇନି। ଆଗକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତିଆ ଜାଗା, ଝାଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଉଦୟ ହେଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶାମୁକା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଶାମୁକା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏଠାକୁ ଆସି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି ଝାଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଝାଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, କେତେ ମନୋଲୋଭା ଝାଉଁ ବଣ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝାଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ସମୁଦ୍ର ପାଖରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲିଣି, ବହୁତ ଦୂରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝାଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘରଟି ଅଛି ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ
ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ।